नमस्कार बंधुरा अमृत कुम्भ चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आशा करी सबाई भालो आछेन। आजकेर रेसिपि टैंगरा माछेर तेल झाल। भिडियोटी आपनादेर सबाइके शेष पर्यन्त देखार जोन्नो अनुरोध करछि। टैंगरा माछ प्रथमे नुन हलुद माखिए 10 मिनिट मतो रेखे देब। तारपर एकटा कड़ाइते तेल दिए तेलटा गरम होले दिए दिएछि टैंगरा माछगुलो। एक पाश भाजा होले आरेक पाश उल्टे देब और पेटेर दिकटाओ माछगुलोके एभाবে সোজা রেখে ভেজে নেব। ট্যাংরা মাছের পেটে ডিম থাকলে এইভাবে ভাজলে ডিমটাও খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে যায়। এবারে ওই কড়াইতেই দিয়ে দিচ্ছি কিছু গোটা গরম মশলা থেতো করে আর দিয়ে দিলাম কাঁচা পেঁয়াজ কুচি, দারচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, ছোটো এলাচ গরম মশলায় দিয়েছি। পেঁয়াজটা কড়াইতে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব খানিকটা। তারপর আদা রসুন পেঁয়াজের একটা পেস্ট এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। आदार काँचा गन्ध चले जावा पर्यन्त भेजे निये दिए दिच्छी परिमाण मतो नुन और गुঁড়ো हलुद, दिए दिलाम सामान्य लंका गुঁড়ো और काश्मीरी लंका गुঁড়ো। एर मध्य दिए दिच्छी ग्राइंडारेर बाटी धोया जल। खूब अल्प परिमाण जल दिएछि। एरपर मशलाटा खानिकटा कषिये नेब। मशला थेके तेल छेड़े एले दिए दिच्छी टमेटो बाटा। एखाने आमि एकटा टमेटो पेस्ट करे निয়েছি। टमेटो बाटा दिए आबारो खानिकक्षण नाड़ाचाड़ा करे मशलाटा कषिये नेब। एरपर तेल छेड़े एले दिए दिচ্ছি एर मध्य भेजे राखा टैंगरा माछगुलो। माछगुलो मशलार साथे किछुटा कषिये नेब। मिनिट 3-4 कषिये नेওয়ার पर दिए दिচ্ছি एर मध्य गरम जल। माछ सेদ্ধ हওয়া पर्यन्त फुटिয়ে नेब। मिनिट 4-5 माछटा फोटाले सेদ্ধ हয়ে যাবে। তারপর নামিয়ে পরিবেশন করছি। যারা ধনেপাতা পছন্দ করেন ব্যবহার করতে পারেন। আমার রেসিপি ভালো লেগে থাকলে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করার। আজ এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপিতে। ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।